Sir, okay lang videoan ka? Oh, sige. Ito pagbukas ng tangke, sir. 95 octane na lang, sir. Tapos pagbalik, ito lang, sir. Dahan-dahan lang pa. Naipit. Pag start, sir. Yan. Hintayin mo na mataas yung load. Tapos, wala siyang power pag nasa taas. Dapat ibaba mo siya. Tapos may parang tumunog. Fuel pump po yun. Yan, sir. Pag naka-side stand, tapos nag-first gear ka, mamatay, sir. For safety, na. Check mo natin yung mga signal light, sir. Ito, signal light, left side, right side, sir. Lagi nakapost po yung headlight. High and low, passing, busina. Sa likod naman, sir. Likod yun, sir. Left side, right side. Brake light sa unahan. Yan, sir. Yan. Yan, meron, sir. Sa, sir. Pasuyin na lang, sir. Salamat. Yan, sir. Gumagana po. Hangin ng gulong, sir. Sa unahan, 25. Sa likod, 28.5 o 29. Pag walang angkas, pag may angkas, 32. 32. Yes, sir. Sa likod. Sa unahan, same pa rin, sir. Yes, sir. Sir, coolant, sir, dito. Diyan nakikita kung ayan. Kailangan pa. Oo. Ito yung minimum, ito yung max, sir. Dito po nagdadagdag, sir. Yan. Dyan. Diyan, sir. Madali lang naman, sir. Tapos yung harap mo, sir, ABS. Pero yung likod, hindi pa ABS, ha. Yung RS200 po yung ABS. Yung NS200, hindi pa siya. Yan, sir. Plastic lang yan. Tapos dito na rin nakikita yung langis, sir, kung madumi pa o malinis. Yan. Pag maandar, hindi nakikita, sir. Dapat naka-center, tapos nakapatay. Warranty, sir, 1 year. Engine, tsaka electrical. Hindi kasama sa warranty yung mga gulong, brake pad, kadena, clutch lining, battery, ilaw, tsaka mga turning lights. Ano ito, bro? Halogen pa ito, di ba? Halogen pa po. Pwede mo palitan ng H2. Pwede palitan na. Yes po, H4. H4? O, H4 ba yun? Opo. Kasi mainit yan. Madalas na susunog. Yung lens. Opo, yung lens. Hindi kinakaya. Lalo pag traffic. Wala siyang manihap, no? Wala po, sir. Papatay mo lang yung makina, sir. Tapos wala siyang gear indicator. Wala pong gear indicator. For braking period, sir, 4,000 RPM lang muna hanggang 350 odo. Pag nag 351, pwede na sa 6,000 RPM. Hanggang 1,000 odo. Pag nag 1,000 odo, sabay change oil, pwede na sumagad ng RPM. Yun po yung braking period. Any speed, walang problema. Basta yung RPM lang yung nagkakaroon. Yes, sir. Okay, sound check.